والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطل كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيادا بمختتني خصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ورب أرواحنا كيه جدي الدين بن كيه جبل الخير وإلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى روح الحبيب علوي بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن علوي بن محمد الحداد بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره
الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jemaah sekalian, kita sambung pengajian kita, masih membicarakan tentang keutamaan daripada surah Al-Ikhlas. Maka Al-Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Al-Fakhrur Razi pada jilid yang ke-11, beliau menyebutkan asbabun nuzul, latar belakang daripada turunnya ayat surah Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis ini dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi. Beliau sahabat Nabi, pun Sayyidina Abbas pun ayah beliau sahabat Nabi. Para ulama mengatakan as-sahabi ibnu sahabi. Beliaunya adalah sahabat Nabi Sayyidina Abdullah, pun Sayyidina Abbas merupakan sahabat Nabi. Disunnahkan kita oleh para ulama untuk bertaraddi, untuk menyebutkan kalimat radhiyallahu anhuma kepada keduanya. Kenapa demikian disunnahkan untuk menyebutkan kalimat radhiyallahu anhuma? Dikarenakan Sayyidina Abdullah adalah sahabat Nabi, Sayyidina Abbas pun sahabat Nabi. Sayyidina Abdullah ini sahabat Nabi yang dari kecil sudah mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyebutkan? Al-Hafidz Al-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lam An-Nubala, beliau menyebutkan pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil air wudu, pasti yang mempersiapkan air wudu untuk Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sampai selesai Nabi menggunakan air wudunya, kemudian Nabi mengatakan kepada semua para sahabatnya, wahai sahabat-sahabat aku, siapa di antara kalian yang mempersiapkan air wudu ini? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menunjuk tangan, saya ya Rasulullah yang mempersiapkan air wudu untuk engkau. Maka Nabi doakan beliau dengan doa yang sudah masyhur, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah dia paham pada masalah agama dan ajarilah dia at-ta'wil, yakni at-tafsir, tafsir daripada Al-Qur'an. Dikarenakan beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Habib Ad-Dahabi rahimahullah beliau mengutip ucapan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 15 sanatan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, usia saya baru menginjak usia 15 tahun. Masih SMP kelas berapa itu? Kelas 3 atau kelas 1? SMP. Ukurannya SMP. Tapi luar biasa. Dikarenakan beliau langsung belajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia yang sangat muda, sangat remaja, sangat belia.
tapi beliau ilmunya sangat-sangat luas karena mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya keluasan daripada ilmu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Maka Al-Habib Ad-Dhahabi rahimahullah dalam kitab yang sama Syiar A'lamin Nubala, beliau menyebutkan di sana bahwasanya pada waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengajar, dan di majlis Sayyidina Abdullah bin Abbas itu dihadiri oleh ribuan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka semua istifadah. Memang niat mereka belajar kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dihadiri oleh siapa? Majlis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dihadiri oleh di antara sahabat senior Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hadir datang memang untuk belajar ilmu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, padahal ilmu beliau itu sudah luas. Padahal Sayyidina Abdullah bin Abbas lebih muda daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, karena begitu luar biasa beliau memanjang keilmuan, melihat keilmuan yang dimana beliau mendapatkan langsung ilmu dari Nabi Muhammad SAW dan tahu bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas juga sangat luas ilmunya mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Maka para jamaah sekalian, pada waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan Al-Quran dari surah Al-Baqarah hingga surah Ali Imran ayatan fa ayatan, ayat demi ayat, maka didengarkan, disimak langsung oleh semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, terutama Khalifah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendengarkan setiap kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Terkagum-kagum Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, tertegun dengan ucapan-ucapan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau dengarkan secara seksama. Selesai Sayyidina Abdullah bin Abbas mengajar, maka Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di hadapan sahabat yang sangat banyak jumlahnya, bahwasanya beliau mengatakan, Wahai Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, alimta ilman ma alimna. Yang pertama dia ucapkan dengan kalimat dzalika fatal kuhul lahu lisanun sa'ul wa qalbun sa'ul. Itu seorang anak muda yang sangat-sangat cerdas. Kata beliau, ya Ibn Abbas, alimta ilman ma alimna. Wahai sahabatku Abdullah bin Abbas, engkau mengetahui ilmu yang kami orang-orang tua tak pernah mengetahuinya. Kenapa demikian begitu luas ilmunya? Karena tadi yang pertama mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau belajar secara intens, terus-menerus istiqamah, continue kepada siapa? Pada langsung sumber ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah Al-Imam Muhammad Ar-Razi Fakhruddin Al-Allamah Ibnul Allamah Diyauddin Umar, yang beliau masyhur tafsirnya dengan tafsir Al-Imam Al-Fakhr Ar-Razi. Pada jilid yang ke-9, pada jilid yang ke-11, beliau mencantumkan hadis akhir sanad daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengenai asbabun nuzul. Kenapa sampai turun ayat surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qadima wafdu Najran faqalu, datang sekelompok orang-orang Najran, orang-orang Nasrani Najran,
langsung mereka mengatakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sif lana rabbaka amin zabarjadin aw yaqutin aw dhahabin aw fiddatin. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong sifatkan kepada kami tentang Tuhan engkau Allah, apakah terbuat dari batu zabarjad, atau terbuat dari batu yakut, atau terbuat dari emas, atau terbuat dari perak. Ditanya oleh orang-orang Nasrani Najran, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, Tuhan engkau ini terbuat dari apa? Dari batu zabarjad, dari batu yakut, dari emas, atau dari perak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, inna rabbi laisa min syai' li'annahu khaliqul asya'. Tuhan aku Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan sesuatu benda makhluk apapun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan tumbuhan, tidak sama dengan semua makhluk yang ada di permukaan dunia dan langit ini, tidak sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak sama? Li'annahu khaliqul asya', dikarenakan Tuhan aku Allah yang menciptakan semua makhluk yang ada seluruh alam semesta ini. Maka turunlah ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka para jamaah sekalian, dalam kitab yang lain Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani rahimahullah, dalam kitab Tami'ut Tughyan pada halaman yang ke-21, beliau mencantumkan bagaimana keutamaan daripada membaca surah Ikhlas. Kita beruntung kepada Allah, bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minimal ba'da shalah kita membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, satu kali, minimal satu kali, atau yang 3 kali kita baca. Atau bahkan para ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, menganjurkan sampai 11 kali ba'da shalah, setelah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, paling banyak ada yang membaca 11 kali. Mana dasar hadisnya? Maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani rahimahullah, salah seorang ulama Indonesia, beliau mencantumkan dalam kitab beliau Tami'ut Tughyan pada halaman yang ke-21. Kata beliau, Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani rahimahullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathun man kunna fihi aw wahidatun minhunna falyatazawwaj minal huril 'ain haitsu syaa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa saja di antara umat aku yang terdapat 3 sifat atau 1 saja, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia nanti pada waktu di akhirat kelak akan Allah nikahkan, dipersilahkan oleh Allah untuk menikahkan, mengawinkan bidadari sejumlah yang ia ingin, sejumlah yang ia pengen, sejumlah yang ia kehendaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antaranya itu? Hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah persilahkan untuk mengawini bidadari sejumlah yang ia inginkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah rajulun qara'a fi duburi kulli salatin qul huwallahu ahad 11 marratan. Di antaranya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca selepas mengerjakan salat yang fardu surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali dibacanya? Dibaca sebanyak 11 kali. Makanya kita sunnah kita baca surah Al-Ikhlas. Silahkan antum membaca 1 kali minimal,
atau 3 kali, atau antum baca 11 kali, untuk mengikuti sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah sekalian, kita beruntung apabila kita membaca surah Al-Ikhlas mencapai bilangan 100.000 kali, baik itu 1 kali majlis kita baca atau selama kita hidup di alam dunia. Kita kebetulan pas akhir umur kita, misalnya mencapai bilangan 100.000 kali kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana keuntungan buktinya? Maka pengarang dalam kitab Syarah Ratibul Haddad Al-Habib Alwi, cicit daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad rahimahullah, beliau mengatakan, qad zakara lana syekhuna al-Imam al-Abbas, sungguh telah menyebutkan kepada kami guru kami Sayyidina al-Abbas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, man qara'a as-samadiyyata 100,000 marratin aw quri'at lahu aw ittafaqa lahu fi umrihi kullihi hadzal adad fa innahu yawmal yaqum yawmal qiyamati mukaffiran lit-tabi'at. Orang yang memang membaca 100.000 kali surah Al-Ikhlas 1 kali majlis, atau selama hidup di alam dunia ia mencapai bilangan tadi, selama hidup di alam dunia Allah berikan panjang umurnya, dia membaca surah Al-Ikhlas sehingga mencapai bilangan 100.000 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan doa Nabi, disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Dhahabi rahimahullah, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka ibunda beliau Sayyidina Anas yang bernama Sayyidah Ummu Sulaim mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa putra beliau. Ya Rasulullah, doakan putra saya ini. Maka Nabi doakan dengan doanya. Yang pertama, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Rasulullah mendoakan beliau. Yang pertama doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu, ya Allah, perbanyaklah harta daripada Anas bin Malik. Benarlah beliau di antara sahabat Nabi yang menjadi konglomerat di kota Basrah. Kata beliau, tidak aku temukan orang yang lebih kaya daripada aku di kota Basrah ini. Di samping beliau kaya, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Nabi wa kana mujabat dakwah, sahabat Nabi yang doanya sangat cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Maka Al-Hafidz Al-Dhahabi rahimahullah dalam kitab beliau Sirah A'lamin Nubala, beliau menceritakan di sana pada waktu terjadi musim paceklik yang sangat berkepanjangan, maka semua orang mengeluhkan permasalahan ini, sampai karyawan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengeluhkan pada Sayyidina Anas, wahai tuan kami, kebun kita sudah kekeringan, semua kebun tetangga sudah mati, sudah tidak ada hasilnya, tinggal kebun kita aja. Mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hujan kepada kita. Maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau melakukan salat sunnah 2 rakaat di kebunnya. Kemudian selesai melakukan salat tersebut, beliau mengangkat tangan memohon kepada Allah, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Maka ikhwatul Islam, para jamaah sekalian, belum kering lisan daripada Sayyidina Anas bin Malik berdoa kepada Allah, belum merapat mulut beliau sudah turun hujan, dan hujannya ini sungguh-sungguh luar biasa. Hujannya turunnya hanya di kebun daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau orang yang paling kaya, konglomerat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi doakan aktsir waladahu, ya Allah perbanyak anaknya. Berapa anak beliau? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Al-Khasa'is Al-Kubra,
Beliau mengatakan putra daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu mencapai 200 orang lebih. Semuanya laki-laki kecuali 2 orang perempuan. Kenapa sampai banyak demikian anak-anak beliau? Karena mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Nabi doakan wa atil umrahu. Ya Allah, panjangkanlah umur daripada sahabatku Anas bin Malik. Berapa usia beliau? Al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab beliau Subulus Salam pada jilid yang keempat beliau menyebutkan bahwa Sayyidina Anas bin Malik wa kana umruhu 99 sanatan, usia beliau mencapai 99 tahun. Usia yang sangat panjang, umur yang sangat panjang. Kenapa demikian sampai panjang usianya? Karena mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad 100,000 marrah. Orang yang membaca surah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 100.000 kali. Tadi caranya diperbolehkan kita baca langsung 100.000 kali, 1 kali majlis, atau kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, apabila selama hidup kita di alam dunia kita membaca surah Ikhlas sampai kematian kita sampai mencapai bilangan tadi 100.000 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ishtara biha nafsahu min Allah, maka sungguh hamba tersebut telah membeli dirinya dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nada munadin min kibarillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardihi, dan ada seruan dari satu orang malaikat kepada semua hamba Allah. Bagaimana bunyi seruannya? Maka bunyi seruan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ala inna fulanan daifullah, ketahuilah oleh kalian semua hamba Allah ini fulan bin fulan adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, orang yang membaca surah Ikhlas 100.000 kali, 1 majlis, atau dia baca selama dia hidup dalam dunia adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat ini kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala, faman lahu tiba'atun falyakhudha min Allah azza wa jalla. Orang yang memiliki sangkut pautan masalah hutang misalnya, masalah pinjaman misalnya, atau yang berkaitan dengan urusan manusia, kata malaikat ini, falyakhudha min Allah azza wa jalla, silahkan ambil langsung kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan bagi kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang istiqamah membaca surah Ikhlas mencapai bilangan tadi 100.000 kali. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم
يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.